सारे वतनदारन एहतराम बरुत नमस्कार। चोरो रेतो खोत ज्यादा वक्त पे आलमी बरादरी कोरोना वायरस खिलाफ लड़ाई लड़ान। अत वक्त दौरान द्रुस दुनिया मज 42 लाख खोत ज्यादा लूख कोरोना सत मुतासर सपदमत। 2,75,000 खोत ज्यादा लूख बदकिस्मती सान मूदमत। हिंदुस्तानस मज ति लुकन पन टट रईमत तो बहुस यमन सारे दिल्ली ताजियत करान। दोस्तों, अक वायरसन सोरी दुनिया तबाह कोरमुत। द्रुस दुनिया मज करोड़ बद लूख बहरानिक शिकार। दुनिया चौपर लुकन हज जिंदगी बचावन किस जंगस मज आवर। अस यथ बहरानुक नजा बूजमुत नजा वुचमुत। इंसानियत हेकि न यथिस गैर मामूली बहरानस मुतलिक सूचित अलबत हेमत हारुन तो आश त्रावन इंसानियत बापत काबिल कबूल। अस हुशार रोजुन बारीकी सान सूरत हालस पे नजर थावन तथ जंगस मज कवायद जवाबतन पे अमल करुन पन्ने जिंदगी बचावने तो ब्रोह कुन पकुन। आज येल जन दुनिया बहरानस मज हेन आमुत अस पजन यराद दर्रावन सोन योह पुख्त यराद दी असे यह बहरान काप रटनस मज मदद। दोस्तों, पतम सदी पे यह बोजान लगातार आमत 21वीं सदी आसे हिंदुस्तान सदी। अस वुच दुनिया क्या उस कोरोना ब्रोह तो आलमी निज़ाम ते वुच तफसील सान। कोरोना बहरान पैदा सपदन पत ते सूरत हालस लगातार नजर थवित। यथ यथ यह आलमस मज ब्रोह कुन यवान येले यमन कालन पे हिंदुस्तान की नजरिया किन वुचान बासान 21वीं सदी हिंदुस्तान सदी। यह महज सोन ख्वाब बल्कि अस सारनी हज जिम्मेदारी। अमा पोज तमिच वत क्या गछ आसिन। दुनियाच मौजूद हालत अस हेचनावान अख खुद इन्हिसार भारत या खुद कफील हिंदुस्तान वाहिद वत। सानन ग्रंथन मज वन आमुत ईशा पंथा अमुक मतलब गो खुद कफील हिंदुस्तान।
بھارت. دوستو اکی قوم رنگ چھ اس ونکن اکس اہم پڑاوس پہ کھڑا. یہ بجہ آفت چھ بھارت باپت اخ ژینہ ون. ام پانس ست اخ پیغام تہ اخ موقع اونمت. بہ دمہو تۄہہِ امچ اخ مثال. ییٚلہِ کورونا بحران شروع سپُد ہندوستانس مز اوس نہٕ تمہِ وقتہٕ اکھ تہِ PPE کٹ تیار سپدان. N95 ماسک آسہٕ واریاہ کم تعدادس مز ہندوستانس مز بناونہٕ یِوان. آز چھُ صورتحال یہ زِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ 2 لچھ PPE کٹ تہٕ 2 لچھ N95 ماسک بناوان. أسۍ ہیٚکہِ یہِ بنٲوِتھ تِکیٛازِ ہندوستانن کوٚر یہِ بحران أکِس موقعس منٛز تبدیٖل. بھارتُک یہ نظریہ یعنی بحرانس موقعس مز تبدیل کرن سپدِ خود قبیل ہندوستان یرادٕ باپت تہِ ہیوٕے اثردار ثٲبت. دوستو آز چھ عالمی منظرنامس مز خود کفیل لفظک معنی تبدیل سپدمت. انسانن پہ مرکوز عالمگیریت تو معیشتس پہ مرکوز عالمگیریتس پہ بحث تو تمہیس جاری. ہندوستانک بنیادی سوچ دنیا باپت ومیز ہز اخ زٕژ. ہندوستانک کلچر تو ثقافت چھ خود کفالتچ کتھ کران تو امیک روح چھ واسودھیوا کٹمبکم. ییٚلہِ خود کفالتچ کتھ سپدِ ہندوستان چھُنہٕ خود مرکوز انتظامن ہز وکالت کران بلکہ چھُ ہندوستانک خود کفالتک نظریہ پورٕ دنیاہس مز خوشی باجوٹ تو امنک علم بردار. یہ چھُ سُہ کلچر یُس دنیا چہِ بجٲیی مز سارنٕے زندٕ زُوَن ہٕنٛزِ بجٲیی مز بھروسہٕ کران چھُ تہٕ سُہ کلچر یُس دنیاہس اکھ خاندان سمجھان چھُ امیُک تھٔرۍ کوٚنٛڈ چھُ ماتا بھوٗمہِ پُتو اہم پُترٛیہ. سُہ کلچر یُس زمینس موج مانان آسہِ تہٕ ییٚلہِ بھارتی سرزمین خود کفیل بنہِ یہ دِیہِ أکِس ترقی یافتہ دنیا کس امکانس پوچھر. ہندوستانچ ترقی چھ ہمیشہ دنیاچ ترقی ہند اچھن حصہ روزمٕژ. ہندوستانک نشانہ تو امچ کٲم چھ عالمی بجائی پہ اثر انداز سپدان. ییٚلہِ ہندوستان ننہِ رس پیشاب کرنہٕ نش آزاد سپدان چھُ امہ سۭتۍ چھُ دنیا کس صورت حالس پہ اثر پیوان. TB ٲسۍتن تغذیہٕچ کمی ٲسۍتن پولیو ٲسۍتن
ہندوستان چو مہمو چھو دنیا پہ اثر ترومت. انٹرنیشنل سولر الائنس چھو عالمی حدتس خلاف ہندوستانک اخ تحفہ. انٹرنیشنل یوگا دہچ پہل چھ تناؤ کم کرنے باپت ہندوستانچ اخ اہم ڈل. ہندوستان کیو دوہو چھ دنیا کن مختلف حصن مز لکن اخ نو زندگی دژمٕژ. امہ سۭتۍ ہندوستان سخ شابٲشی سپزمٕژ تہٕ پرٛٮ۪تھ ہندوستٲنِس چھُ اتھ پٮ۪ٹھ فخر. دنیاہن چھُ وۄنۍ یہِ مانُن ہیوٚتمُت زِ ہندوستان ہیٚکہِ سٮ۪ٹھاہ بہتر کٔرِتھ انسٲنیت کہِ بجٲیی تہٕ بلٲیی باپتھ. وۄنۍ چھُ سوال زِ کِتھٕ. امہِ سوالُک جواب چھُ 130 کروڑ بھارتی شہرین ہُنٛد خود مختار بھارتُک مشترکہٕ یرادٕ. دوستو اسہِ چھِ صدی وادن ہٕنٛز اکھ قٲبلِ فخر تٲریخ. ییٚلہِ ہندوستان ترقی یافتہ اوس اتھ ٲسۍ سۄنہٕ سُنٛد أنٛز ونان. یہِ اوس ترقی یافتہ. اتھ دوران روٗد یہِ ہمیشہِ دُنیاچہِ بلٲیی باپتھ کٲم کران. پتہٕ گوٚو وقت تبدیل. مُلک آو غلٲمی ہٕنٛزن زنجیرن منٛز ہٮ۪نہٕ. اسہِ اوس ترقی ہُنٛد طمع. آز ییٚلہِ زن ہندوستان ترقی منٛز بجہِ وۄٹہٕ لایان چھُ یہِ چھُ آز تہِ عالمی بجٲیی ہٕنٛدِ نِشانُک پابند. یاد کٔرِو ییٚمہِ صدی ہٕنٛدِس ابتداہس منٛز Y2K بحران ہندوستان کیو تکنیکی مٲہرو کوٚڑ دُنیا امہِ بحران منٛز نٮ۪بر. آز چھِ اسہِ وسٲیل. اسہِ چھُ طاقت تہِ. اسہِ نِش چھےٚ دُنیہٕچ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن صلٲحیت. أسۍ بناوو ساروی کھۄتہٕ رٕتۍ مصنوعات. پننِس معیارس منٛز انو بیٚیہِ ہن بہتری. سپلاے چین بناوو بیٚیہِ ہن جدیٖد. أسۍ ہٮ۪کو یہِ کٔرِتھ تہٕ أسۍ کرو یہِ ضروٗر. دوستو مےٚ چھُ کچھس منٛز آمُت بُنیُل پننیو أچھو وٕچھمُت. تتہِ اوس ژۄپٲرۍ مۄلبہٕ تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز سپُد تباہ. باسان اوس زن تہِ چھُ کچھ موتُک وُڑوُن وُڑِتھ شۄنٛگمُت. تتھ صوٗرت حالس منٛز آسہِ ہا نہٕ کٲنٛسہِ یہِ تہِ خیال کوٚرمُت زِ صوٗرت حال سپدِ تبدیٖل. البتہٕ کچھ ووٚتھ. کچھن ہیوٚت برٛونٛہہ پکُن تہٕ کچھ پوٚک. یِہوے چھُ اسہِ ہندوستانین ہُنٛد یرادٕ تہٕ عزم. ییٚلہِ أسۍ یرادٕ کرو أسۍ ہٮ۪کو پننِس مقصدس وٲتِتھ تہٕ کانٛہہ تہِ وتھ آسہِ نہٕ مُشکل. آز چھُ اسہِ نِش یرادٕ تہِ تہٕ وتھ تہِ. یہِ چھُ ہندوستان خود کفیل بناونہٕ باپتھ. سون مشترکہٕ یرادٕ چھُ تیوٗت مضبوٗط زِ ہندوستان ہیٚکہِ بٔنِتھ خود کفیل.
دوستو ہندوستان کے خود کفالت کی مضبوط عظیم عمارت سپد پانچن تھمن پہ کھڑا گۄڈنیُک تھم چھُ معیشت سۄ معیشت یۄس رس رس تبدیل بجائے اکوٹ تبدیلی انہِ دوٚیِم تھم چھُ بنیٲدی ڈھانچہٕ سُہ بنیٲدی ڈھانچہٕ یُس جدید ہندوستانٕچ پرٛزنت چھُ ترٛیٚیِم تھم چھُ سون نظام اکھ سُہ نظام یُس ٹیکنالوجی پٮ۪ٹھ دٔرِتھ چھُ تہٕ یُس 21وِمہِ صدی ہٕنٛدۍ خواب پوٗرٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ اکھ سُہ نظام یُس نہٕ پٔتمہِ صدی ہٕنٛزِ پالسی پٮ۪ٹھ دٔرِتھ چھُ ژوٗرِم تھم چھُ سٲنۍ ڈیموگرافی سٲنۍ بسیار پاسل ڈیموگرافی چھِ سٲنۍ مضبوٗطی بحیثیتہِ دُنہِچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ جمہوٗرِیت بلکہِ اکہِ خود کفیل ہندوستان باپتھ طاقتُک اکھ ذٔریعہٕ پوٗنٛژِم تھم چھُ ڈِمانڈ سانہِ معیشت کِس ڈِمانڈ تہٕ سپلاے چین منٛز اکھ سائیکل یِہوٚے چھےٚ سۄ مضبوٗطی یۄس اَسہِ مُکمل پٲٹھۍ پرٛاوٕنۍ چھےٚ مُلکس منٛز ڈِمانڈ ہُرراونس تہٕ یہِ ڈِمانڈ پوٗرٕ کرنس باپتھ چھُ ضروٗری زِ سانہِ سپلاے چین منٛز شٲمِل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ تعلُق دار یِیہِ با اختیار بناونہٕ أسۍ بناوو پنٕنۍ سپلاے چین مضبوٗط سون سپلاے نظام یُس سانہِ میٚژِ ہُنٛد مُشکہٕ سۭتۍ تہٕ موٚزوٗرن ہٕنٛدِ محنتہٕ سۭتۍ مُشکان آمُت روٗدمُت چھُ دوستو کورونا بحرانس دوران چھُس بہٕ آز اکہِ خصوٗصی مٲلی پیکیجُک اعلان نوِ عزمہٕ کران یہِ مٲلی پیکیج کرِ آتم نربھر بھارت ابھیانس منٛز تھٔرۍ کنڈٕچ کٲم دوستو حالٕکۍ معٲشی اعلان یِم زن سرکارن کورونا بحرانس متعلق کٔرۍ ٲسۍ ریزرو بینکٕکۍ فٲصلہٕ سُہ مٲلی پیکیج ییٚمیُک بہٕ آز اعلان کرٕ آسہِ کم و بیش 20 لچھ کرور رۄپین پٮ۪ٹھ مُشتمل یہ پیکیج چھُ ہندوستان کہِ GDP یُک 10%. امہِ سۭتۍ سپدن مُلکٕکۍ واریاہ طبقہٕ تہٕ تِم یِم مٲلی نظامس سۭتۍ جُڑِتھ چھِ مضبوٗط تہٕ با اختیار یہِ پیکیج دِیہِ 2020 منٛز مُلکہٕ کِس ترقیٲتی سفرس اکھ نوٚو طرح تہٕ دِیہِ خۄد کفیل بھارت مُہِمہِ اکھ نوٚو طرح خۄد کفیل بھارتُک سیٚکہٕ یرادٕ ثٲبت کرنہٕ باپتھ چھِ یتھ پیکیجس منٛز زٔمیٖن موٚزوٗرۍ لِکوِڈِٹی تہٕ قونوٗن تفصیٖل سان ویژھناونہٕ آمٕتۍ
یہ اکنامک پیکیج چھُ سانہِ کوٹیج انڈسٹری ہوم انڈسٹری سانہِ سمال سکیل انڈسٹری تو سانہِ MSME باپت یم زن سانٮ۪ن لچھِ بدٮ۪ن روزگار وسیلہٕ چھِ یم چھِ خود کفیل بھارتٕکہِ یرادٕچ مضبوط بنیاد یہ مٲلی پیکیج چھُ ملک کس تمس موزورس باپت تمس کملس باپت یس دۄہ رات ہر کُنہِ صورت حالس منٛز محنت کران چھُ یہ مٲلی پیکیج چھُ سانہِ ملکٕچہِ ترقی منٛز پنُن حصہٕ ادا کران یہ اکنامک پیکیج چھُ ہندوستان صنعژن باپت یم ہندوستان کس اکنامک صلٲحیتس پوچھر دنٕکۍ سیٚکہٕ یرادٕ کٔرِتھ چھِ پگاہ شروع کٔرِتھ ینہٕ والٮ۪ن کینٛژن دۄہن دوران دِیہِ خزانہٕ وزیٖر تۄہہِ امہِ اکنامک پیکیج یُس خود کفیل بھارت مہمہِ پٮ۪ٹھ دٲرِتھ چھُ مفصل زانکٲری دوستو وۄنۍ چھُ سانہِ ملکہٕ باپت کینٛہہ اصلاحاتو دٔسۍ خود کفیل بھارت باپت برونٛہہ پکُن لٲزمی بنیومُت تۄہہِ چھُو یہ محسوٗس کوٚرمُت زِ پٔتمٮ۪ن 6 ؤرین دوران کرنہٕ آمتیو اصلاحاتو کِنۍ چھُ أزکِس یتھ بحرانس منٛز تہِ ہندوستٲنۍ نظام سٮ۪ٹھاہ مؤثر ثٲبت سپُدمُت نتہٕ کٔمۍ آسہِ ہا سوٗنٛچمُت زِ گورمنٹ آف انڈیا دٔسۍ سوزنہٕ آمُت پونٛسہٕ واتہِ کوٚمِل سٕنٛدِس چندس منٛز سیٚدِ سیوٚد مگر یہِ سپُد بیٚیہِ تمہِ وِزِ ییٚلہِ سرکٲرۍ دفتر بنٛد ٲسۍ ٹرانسپورٹ اوس ٹھپ یہِ اوس اکھ صلاح یُس زن صرف جن دھن آدھار موبایل یعنی JAMS چہِ ترٛشکتی سۭتۍ جُڑِتھ اوس تہٕ اسہِ چھُ امیُک اثر وُچھمُت وۄنۍ چھُ یِمن اصلاحاتن ہُنٛد دٲیرٕ ہنا وسیع کرُن تہٕ اتھ چھُ اکھ نوٚو تھزر دیُن یِم اصلاحات آسن کاشتکٲری سۭتۍ جُڑِتھ کُلہُم سپلاے چین اندر یتھ زن کوٚمِل با اختیار بنہِ تہٕ مستقبلس منٛز کورونا وایرسس ہِوِس کُنہِ تہِ بحرانس دوران زراعت کِس شعبس پٮ۪ٹھ کم کھۄتہٕ کم اثر پیٚیہِ یِم اصلاحات آسن ریشنل ٹیکس سسٹم باپت سادٕ تہٕ سیٚدۍ قونوٗن رٕتہِ بُنیٲدی ڈھانچہٕ باپت با صلٲحیت انسٲنی وسیلو باپت اکھ مضبوٗط مٲلیٲتی نظام تعمیٖر کرنہٕ باپت یِمو اصلاحاتو سۭتۍ میلہِ تجارتس پوچھر سرمایہ کٲری سپدِ ناد تہٕ میک اِن انڈیا کِس سٲنِس یرادس میلہِ مضبوٗطی دوستو خود کفالت چھِ ممکن صرف اندروٗنی مضبوٗطی تہٕ پانس پٮ۪ٹھ اعتماد سۭتۍ خود کفالت چھِ مُلکس عالمی سپلاے چین منٛز شدیٖد مُقابلہٕ باپت تیار کران تہٕ آز چھےٚ یہِ وقتٕچ ضروٗرت زِ ہندوستان کرِ عالمی سپلاے چین منٛز اکھ بوٚڑ کِردار ادا امیُک احساس کٔرِتھ چھِ اتھ اکنامک پیکیجس منٛز واریاہ پراوِجن تھاونہٕ آمٕتۍ امہِ سۭتۍ گژھِ سانٮ۪ن سارنٕے سیکٹرن منٛز ایفیشنسی قٲیِم تہٕ معیار بنہِ یقیٖنی دوستو یہِ بحران چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ زِ بٔڑۍ نظام
نٹے امہِ سۭتۍ البتہ یتھ صورت حالس دوران چھُ مُلکن سانٮ۪ن غریٖب بایَن تہٕ بیٚنٮ۪ن ہُنٛد یرادٕ تہٕ احتیاط محسوٗس کوٚرمُت خاص پٲٹھۍ چھاپڑِ فروشن ہاکرن مزوٗرن تہٕ تِمن لُکن ہُنٛد یِم گرن منٛز کٲم کران چھِ تِمو چھُ یتھ وقتس دوران سٮ۪ٹھاہ برداشت کوٚرمُت تہٕ چھکھ واریاہ قربٲنی دِژمٕژ کس آسہِ نہٕ تِہنٛز غٲر موجوٗدگی محسوٗس سپٕزمٕژ وۄنۍ چھےٚ یہِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری زِ أسۍ بناوہوکھ تِم مضبوٗط تہٕ تِہنٛدیو مٲلی ضروٗرتو باپتھ تُلو کینٛہہ بٔڑۍ قدم یِہوٚے ذہنس منٛز تھٲوِتھ چاہے تِم غریٖب ٲسۍتن موٚزوٗر ٲسۍتن مایگرنٹ لیبرر ٲسۍتن چو چاروٲے رچھن وٲلۍ ٲسۍتن گاڈٕ ہٲنز ٲسۍتن منظم یا غٲر منظم سیکٹر ٲسۍتن کینٛہہ اہم فٲصلہٕ یِن فی کُنہِ طبقہٕ باپتھ اتھ اکنامک پیکیجس منٛز کرنہٕ دوستو کورونا بحرانن چھُ اسہِ پٮ۪ٹھ لوکل مینوفیکچرنگ لوکل مارکیٹ تہٕ لوکل سپلائی چین ہُنٛد ضروٗرت تہِ واگوٗشاف کوٚرمُت بحران کِس وقتس منٛز چھِ أمۍ لوکلنٕے سٲنۍ ڈِمانڈ پوٗرٕ کٔرمٕژ أمۍ لوکلن چھِ أسۍ بچٲومٕتۍ لوکل چھُنہٕ محض اکھ ضروٗرت بلکہِ چھےٚ یہِ اکھ ذِمہٕ دٲری تہِ وقتن چھِ أسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ زِ أسۍ گژھو یہِ لفظ لوکل پننہِ زندگی منٛز منتر بناوٕنۍ یِم زن گلوبل برینڈ چھِ تِم تہِ ٲسۍ اکہِ وقتہٕ یِتھے پٲٹھۍ لوکل مگر ییٚلہِ لُکو تِم استعمال کٔرۍ تِم پرموٹ کرٕنۍ شروٗع کٔرۍ تِہنٛز برینڈنگ شروٗع کٔر تِمن پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ فرق تِم بنے مقٲمی پٮ۪ٹھ گلوبل برینڈ لہذا چھُ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہندوستٲنِس لوکل پٮ۪ٹھ ووکل بنُن نہ صرف چھِ لوکل پروڈکٹ مٔلۍ ہیٚنۍ بلکہِ چھِکھ فخرٕ سان تِم پرموٹ تہِ کرٕنۍ مےٚ چھےٚ وۄمید زِ سون مُلک ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ تُہنٛزو کوٗششو چھِ وِزِ وِزِ تُہنٛدِ باپتھ مےٚ نِش یزتھ ہُررٲومٕژ بہٕ چھُس سان ونان ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ کھادی مٔلۍ ہٮ۪نٕچ گُزٲرِش کٔر تِکیازِ تمہِ سۭتۍ میلہِ ہا سانٮ۪ن ہینڈلوٗم ؤرکرن سٮ۪ٹھاہ سپورٹ تہٕ آز چھُ صوٗرت حال یہِ زِ ہینڈلوٗم تہٕ کھادی دۄشوٕنۍ چیٖزن ہٕنٛز ڈِمانڈ چھےٚ کم وقتس منٛز سٮ۪ٹھاہ ؤسیع سپٕزمٕژ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ تۄہہِ بنووُ پانس کیُتھ تہِ اکھ بوٚڑ برینڈ یہِ ٲس اکھ سٮ۪ٹھاہ لۄکٕٹ کوٗشش مگر نتیٖجہٕ اوس سٮ۪ٹھاہ رُت دوستو مٲہِرو تہٕ ساینسدانو چھُ ووٚنمُت زِ کورونا وایرس روزِ واریاہ کالہٕ باپتھ سانہِ زندگی ہُنٛد اکھ حصہٕ اما پوٚز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ سپدن دِتھ زِ سانہِ زندگی روزن صرف کورونا سٕے أنٛدۍ پٔکۍ محدوٗد أسۍ لاگو ماسکہٕ
بیٚیہِ تھاوو 2 گز دوٗری تہٕ پرٛاوو پنٕنۍ نِشانہٕ. لہذا لاک ڈاونُک 4 مرحلہٕ لاک ڈاوُن 4 یِیہِ مُکمل پٲٹھۍ رِ ڈِزاین کرنہٕ نٔوۍ قٲیدو سان. ریاستو پٮ۪ٹھ میلہِ مٕتٮ۪ن مشورن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ یِیہِ لاک ڈاوُن 4 مُتعلق انفارمیشن تۄہہِ 18مہِ برٛونٛہٕے دِنہٕ. مےٚ چھےٚ وۄمید زِ یِمن قٲیدن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ کٔرِو أسۍ کورونا ہُک مُقابلُک تہٕ پکو برٛونٛہہ. دوستو سٲنِس کلچرس منٛز چھُ وننہٕ یِوان یعنی یہِ کینٛژھا سٲنِس کنٹرولس منٛز چھےٚ خوشی. خۄد کفیٖلی چھےٚ خوشی دِوان، اعتماد دِوان تہٕ با اختیار بناوان. خۄد کفیٖل ہندوستانُک عہد کٔرتھٕے ہیٚکہِ 21ہِم صدی ہندوستانٕچ صدی بناونٕچ سٲنۍ ذمہٕ دٲری پوٗرٕ سپدِتھ. یہِ ذمہٕ دٲری کرِ 31 کرور وطن دارن نِش طاقت حٲصِل. خۄد کفیٖل ہندوستانُک یہِ وق آسہِ پرٛٮ۪تھ ہندوستان سٕنٛدِ باپتھ زن تہٕ اکھ نوٚو تہوار. وۄنۍ چھُ اسہِ برٛونٛہہ پکُن اکہِ نوِ یرادٕ تہٕ مضبوٗطی سان. ییٚلہِ اصوٗل فرضہٕ سۭتۍ پۄختہٕ یرادٕ سۭتۍ تہٕ ہۄنرن ہٕنٛدِ سرمایہِ سۭتۍ پوٗرٕ چھِ سپدان تیٚلہِ کُس ہیٚکہِ ہندوستانس خۄد کفیٖل بننہٕ نِش رُکٲوِتھ. أسۍ ہٮ۪کہون ہندوستان اکھ خۄد کفیٖل مُلک بنٲوِتھ. أسۍ بناوہون ہندوستان خۄد کفیٖل. امی عزمہٕ سان تہٕ اعتماد سان چھُس بہٕ تۄہہِ اِجازت منٛگان تہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.